الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी मिट नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया मिट सकती है लेकिन, मिटने को तो ये दुनिया मिट सकती है लेकिन तारीख के और आग से मैं मिट नहीं सकता। Now I would like to call Miss Alia to come on the stage and give a lecture on Kashmir Day.